Hi guys, so it's Ganon. So actually this is my first vlog and today we're gonna make a DIY drink. So I think this is my first DIY drink series. So let's go. So guys, so we have 3 ingredients only guys. So the first ingredient is gatas. Syempre, gatas. Tapos second is Milo. And lastly, the Oreo. So let's go make guys. So guys, so firstly is matimpla sa tag Milo. So nana guys, tara natimpla na ang Milo guys. So second guys, so magano sa ta o gatas. So guys, so second is gatas o hot water. Kailangan na to kay i-design pa nato siya. So tara na. Nana diri guys. So ano na to guys is ibutan na to ni gamay lang. Tapos ano na to siya guys. Hantod mainani siya. After ana is i-design na siya inani guys. Alright. Paon guys, kay mara man aton gamay lang. Tapos ibutan nato diri sa kilid. Mura siya og sa ganina sa milk tea guys. Kalimot na. Okay na ni. Tapos magkuha na ta og ice kay butan na nato diri. Saran na ang ice guys. So lastly is ibutang na nato ang Milo. Syempre kay humana siya guys. Milo na lang ko lang. So ibutang na nato Milo. Look. Puno ko siya. And lastly is magbutang ta og Oreo crush. So let's go. Chan. Wow. Chan. So maon na guys. So this is the presentation of our drink. So guys, so mao na ni ang finishing product. So tatilaw na to guys. So i-shake sa nato. Ganaw na to. So guys, so lami man siya guys. Mura ra man gyapon kag nitimpla og Milo gatas with Oreo ra man gyapon ang nadagdag. So criteria for judging. So far is 27/30. So mao ni ang first drink nga gihimo. So soon maghimo pa mi og more DIY drinks. So I think that's all guys. So it's me Gonan. So signing out. Bye bye.